Dati paket nyo tagatangon na. Naimbag nga malamuy nang. Ay agatangam. Kape. Nagadayon sa nagnagnaam. Hala nga kape tigatangam ikang ka itibagas mo. Dahito nang iti i-share ko matking ka iti blessing ko. Ang kalang gumatang ti kape at dapat itibagas mo. Dati bagas mo niya nang. Ni basic dati ni basic. Hello, shout out. Nagijay dati masabat pud ta kada makita kada iti blessing nga sang kabasit nga bagas nga sa loob. Danak ito'y nang Santiago, ayan, Santiago Lasam. Sige nang, God bless inang.